Hello guys, welcome back to my channel again, and if you are new to this channel, make sure to subscribe to my channel. Also hit the notification bell so whenever I upload a new video you always get notified. Okay, so today's video is going to be another review video, and if you are interested, keep on watching. And without further ado, let's get started. So today's video is going to be a review video, a product review video basically. So I'm going to show you the product चाहिँ केमा I'm going to review भन्दाखेरि चाहिँ so these are the products. यो चाहिँ eyeliner हो basically, and I bought this eyeliner a month ago and I have been using this eyeliner a lot मेरो makeup videos हरुमा. If you want to see my makeup videos, you can kindly follow me on my Instagram page. And मेरो चाहिँ Instagram page छ. I post makeup videos or reels or I post there. So if you are interested, you can follow me there. Yeah, coming back to this product. This product चाहिँ त्यस्तो highlighted brand मा आएको product चाहिँ हैन, but then I bought this from Purple. So Purple मा चाहिँ you can get a lot of like new brands or like affordable makeup brands or you can check out there. I will be showing you inside on यसको pigmentation, यसको like consistency or कस्तो छ भनेर चाहिँ I'm going to show you one by one. And first one is this is from the brand called Bella Voste. I hope I'm pronouncing it right. And this is a liquid deep eyeliner. You can see it, the packaging looks like this, a matte black. So inside it looks like this. It's not like that bulky packaging, but it's really light and a very handy packaging. I really loved it. And this is in the shade 01 Black Dale. यो चाहिँ यसको shade हो black. And another चाहिँ अर्को पनि लिएको छु मैले. अर्को चाहिँ यो हो, यो चाहिँ white हो. And मैले चाहिँ यो मेरो मेकअपमा धेरै चोटी like I have used this product. And यसको shade चाहिँ छ 02 Soft Snow है. So this is 02 Soft Snow and this is 01 Black Dale. So basically these are the two eyeliner I bought from Purple. And यो चाहिँ यसको brand चाहिँ म फेरि पनि भनिदिन्छु. This is from Bella Voste. This is very affordable brand, you guys. I want to give my honest review about this because मैले चाहिँ यो धेरै चोटी चलाइसकेको छु मेरो मेकअप भिडियोजहरुमा, मेरो मेकअप लुक्सहरुमा. I have been using this. यसको consistency चाहिँ यस्तो खालके छ के लागिन्छ मजाले लागिन्छ एकतालमा, बट यसको चाहिँ अलिकति वाटरी खालके छ, अलिकति पातला टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो खालके छ है. एन्ड यो पनि किन छ भन्दाखेरि चाहिँ म भनिदिन्छु बिकज यसको एक्चुअल प्राइस चाहिँ 199 फर one eyeliner, but there was this sale going on. I don't remember कुन चाहिँ सेल थियो, बट सेल भएको बेलामा चाहिँ I wanted this eyeliner, white eyeliner मात्र चाहिएको थियो मलाई. अनि white eyeliner मैले अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ मैले black eyeliner चाहिँ I got this for free के, like 200 रुपीसमा चाहिँ मैले दुईटा eyeliner पाएँ. अनि I am very happy for that है. अनि त्यो सँगै मैले एउटा sachetमा, एउटा सानो sachetमा Good Vibes को एउटा oil पनि पाएको थिएँ. त्यो चाहिँ मैले युज गरिसकेँ. बाइ द वे म चाहिँ त्यस्तो कुराहरु सानो कुराहरु चाहिँ राख्न सक्दिनँ, म युज गरिहाल्छु है. यसको चाहिँ क्वान्टिटी 4 ml हो है. And you can see यति प्राइसमा चाहिँ I think it's a good deal. I only paid 99 rupees for one, you know, like 100 rupees मा चाहिँ you won't get these kind of eyeliner, like shades हरु धेरै छ यसको चाहिँ, like you can go check out shades हरु धेरै छ है. अरु कलरहरु पनि छ, green, I think there's maroon also, I don't remember. And let me swatch the black eyeliner as well. Black चाहिँ यस्तो छ है. ब्ल्याक पनि त्यस्तो लाइक हुन्छ नि डीप, अलिकति थिक खालको छैन. इट्स मैले भनिसकेँ, इट्स काइन्ड अफ अलिकति वाटरी टेक्स्चर छ है. यसको चाहिँ मोर देन 2 कोट्स लाउँदाखेरि मात्रै राम्रो पिगमेन्टेसन आउँछ, बिकज मैले चाहिँ ट्राई गरिसकेको छु है. एकपल्टमै मजाले लागिँदैन, बिकज आई थिङ्क यो प्राइस अनुसार चाहिँ इट्स ओके हुन्छ नि. 99 रुपीसमा यो मैले यो पाएँ. एन्ड अहिले पनि यु क्यान गो एन्ड चेक आउट, यु विल गेट कति % अफ छ चलिरहेको छ यसमा, बिकज इट्स एक्चुअल प्राइस 199 and you can get these
for 129 or something अहिले चाहिँ चलिरहेको छ बट त्यति बेला चाहिँ मैले buy one get one free को सेल चल्दाखेरि चाहिँ I got these two for just for 199 and I am happy with my purchase है because मलाई चाहिँ यो चाहिरहेको थियो white eyeliner. I think this is pretty much good deal for me and if you are beginner in makeup or beginner हुनुहुन्छ if you want to practice eye makeup or practice गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ you can get these very affordable अनि very good. I think these are the affordable option and you can see मैले चाहिँ first coat मात्रै लगाएको थिएँ but you can clearly see है एकपल्ट कोट लगाउँदा यतिको देख्छ भनेपछि चाहिँ more than 2 coats लाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले राम्रो भएर देख्छ क्या भने मैले चाहिँ यो युज गरेर कतिवटा मेकअप लुक्सहरु पनि गरेको छु है. If you can check out my Instagram page and yeah, so these two are the eyeliners that I got for 199 rupees and I am really happy with my purchase because this was very affordable and very good eyeliner. I think अहिलेको टाइममा because eyeliners are very much expensive. अरु ब्रान्डहरुको लाइक अरु राम्रो ड्रग स्टोर ब्रान्डहरुमा पनि धेरै राम्रो ब्रान्डहरु छ बट कलर भेरिएसन्स चाहिँ पाउँदैन बिकज व्हाइट हुँदैन. ब्ल्याक आइलाइनर मात्रै पाउँछ प्राय जस्तो चाहिँ व्हाइट आइलाइनर चाहिँ इज भेरी हार्ड टु गेट. अहिले चाहिँ लाइक आउँदैछ बिस्तारै बट लाइक इजिली चाहिँ अभाइलेबल हुँदैन व्हाइट आइलाइनर चाहिँ जेलमा अभाइलेबल हुन्छ कि त पेन्सिलमा अभाइलेबल हुन्छ बट लिक्विड व्हाइट आइलाइनर पाउनु चाहिँ इट्स pretty much difficult. त्यही भएर चाहिँ I was looking for it अनि मैले चाहिँ यो पाएँ and it was a good deal for me. You can check out Purple app. अफरहरु पुरा चलिरहेको हुन्छ. You can get your products whatever you want to. So yeah guys, this is it for today's video. I hope this video has been helpful to you and yeah, if you like this video give it a big thumbs up and do not forget to subscribe to my channel. Also hit the notification bell so whenever I upload a new video you always get notified. I will see you in my another video. Bye. Walking.